IPFT long live! IPFT long live! Tipralan Sinamna! Budi boleh jangan saya IPFT apa yang Rasulullah SAW ini bisa bincang ulang satu. Budi boleh jangan saya IPFT apa yang Rasulullah SAW ini bisa bincang ulang satu. IPFT! তিনি বেলায় কিনা হামবাই মারব সিমলা ডিভিশন IPF তিনি প্রায় 126 পরিবার নি 371 ভোটার বরক সিনে IPF তিন যতন IPF তিনি সদস্য IPF তিনি পরিবার IPF তিনি লগেও তংবাই মানে 2021 এডিসি ইলেকশন বিভিন্ন কারণে বিভ্রান্ত খাইজাখা তাই 2023 বিধানসভা নির্বাচন বহাইন বিভিন্নভাবে বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ দমকি সমকি হুমকি রাং পয়সা বা পদ্রিপর সিট অবাহাই পদ্রিপর বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ পাবলিক না বিভ্রান্ত খাই যেভাবে IPF না দুর্বল খাইকা তাও বড়রক সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড়রক তেইশা সাইমানখা একমাত্র IPF সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি আগামী দিন ত্রিপুরা শ্রেণী বাগে বিকল্প রাজনীতিক দল করে আপনি বাগে IPF তিন তিনি তেইশা আর সিমলা ডিভিশনে চিনি যত IPF তিনি কর্মী IPF তিনি পরিবারী বরক IPF তিনি লগেও যাতা যত বরক চবা খাই লগে নাই রক মাংসি যত তিনি কাম কর্মী মাংসি বরক তেইশা IPF কিফিলি ফাইকা আপনি বাগে जों सिने पार्टी नंगे बरना सिने पार्टी बरना लामसगो सिने और लामसग माने पांडावा IPF तिने सिने बेदेक IWF तिने प्रेसिडेंट सिने मैडम जसुदारानी जमातिया दंगो तै सुनील देवबर्मा AGS IPF सेंट्रल कमिटी तै बुद्ध देवबर्मा IPF तिने ऑफिस सेक्रेटरी तै यूथ IPF तिने सिने सेंट्रल कमिटी ने आदम रवि देवबर्मा तै आंसा खांगबो तै बरकना विशेष खायै सिने दा प्रभात ना आं गलायखा हामाय मारुबो 2009 नि सिमी IPF तिओ तंगो 2021 बदे लामा करखा के तिनी 2021 नि परे तिनी 2025 बतेविसा दल बल जतन तुई बतेविसा IPF तिओ बर किपिलै फाइका आबनि बागै साकनि नग किपिलै फाने रखन जों जतन न तिफ्रालेनि चबानि अंगै हा गाहाम याफरो ते पार्टीनि बाना याफरो जों बरना लामसग आगामी दिन सुदु सिमनाया सारा त्रिपुराव যত আমচায়নো তাবো তেইশা IPF টিও প্রভাব IPF টিও সারা ত্রিপুরা সারা তেইশা কিপিলে ফাইতঙ্গ কারণ IPF টি সারা পাইথাকনি ত্রিপুরাসানি সলিউশন রুই মানাই বা IPF টিনি দাবি সারা গুবুন বদলনি কোনো দাবি ত্রিপুরাসানি পাইথাকনি সলিউশন রুই মানাই অবহাই দাবি গ্রৈ আপনি বাগৈ সারা ত্রিপুরানি বড়রক সাইমানখা যে শুধু নির্বাচন বরকনি ভোট নানানি বাগৈ পদ্রিপর ইস্যু তুবুই ফেলাইयो सो ताबुक नि बड़ रकमखा बालाय एलार्ट आबनि बागै IPF तिनि प्रतियो तेइसा विश्वास नारगै IPF तिओ सालब्रुमनो फाइ दङ आं जतन खा गाहाम लामसगो IPF ति सुदु आनि साइजन प्रपार्टिया प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियां नि सुदु प्रपार्टिया बा जनरल सेक्रेटारि सपन देवबर्मानि साइजन प्रपार्टिया अब IPF ति पार्टी अंका सारा त्रिपुरानि 100 निनेतमाहिन 14 लाख त्रिपुरासानि 184 जना राजानि बंशनि त्रिपुरासानि 14 लाख त्रिपुरासानि अधिकार दङ सम्पद आबनि बागै जों जतन मोस्ट वेलकाम खायो आगामी दिन जारा फाइनायराक बरकनो सिनि पार्टीनि लिडारशिप बरकनो बासानाय पार्टीना तेबो मजबूत खेतलांनाय त्रिपुरालेनि आन्दोलन तेबो करा खेतलांनाय सिनि जातिना कोनो ना कोनो किछु जों आन्दोलननि बिसिंतियै त्रिपुरालेनि आन्दोलननि साथे साथे सिनि बरकनि एचिभमेन्ट जों रुबै रुफाय माननि बागै आबनो जों टार्गेट खायै सिनि पार्टी आगामी दिने कर्मसूचि तै बसकाने 23 आगस्ट अब आगरतलाव खायनाय परिष्कार भावे जों मेसेज रनाय जे IPF तिनि त्रिपुरालेनि दाबि ताकबो कमरियाखौ ताकबो नदिवा विसर्जन नंयाखौ ताकबो नदिवा कसयाखौ तेइबो 23 विधानसभा इलेक्शननि परे যারা जोंना बेंगायनाय बरन मुख्य जवाब रनानै बागै बसकाने 23 आगस्ट आगरतलाव लाख लाख त्रिपुरा सारा त्रिपुरालेन नांगौ होनाय खाख्लाव सुयै तेइसा अंखनानै तिया रंगै दङ थाङै दङ आबनि बागै जत त्रिपुरा साराना जों मोस्ट वेलकाम खायो 23 आगस्ट आगरतलाव जतन फालिनानै बागै त्रिपुरालेनि दाबि दिवसना जों जतन खरां पतरबाय दिल्लीआव पोसाग्रमनानै बागै जतन फालिनानै बागै जों वेलकाम खायो इनभाइट खायो हामबाय बुसु फैमिली बुसु पुरत 126 परिवारनि 371 भोटार कताल भावे तिनी तेइसा सिमना